Doon naman kayong sunan, isunod ta sa pagpatindog ang aton isa ka brother, no? Sandy Gutay. Sa balaan niya nga pamulong sa aton nga banal nga Biblia. Please welcome, no? Tiyari paguli si Day Aliana, magkakanta anay. Day, imo ni anay. Kung walay mahika, upaan sa imong gugma. Ikaw ang pusong ganako, kalipay o dalampanan, moabot man ang problema. Walay mahika, pahimulan. Kung walay mahika, kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alam sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alam sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay mo. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alam sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alam sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, madamo nga salamat sa kay Igsoon Aliana, no? Sa iyang hamili nga halad sa sining kagabihon sa aton nga Ginoong Hesukristo. Siguro mamati naman kita sa isa naton ka brother, halin ini sa Mambusaw, brother Sandy Gutaya. Brad, imo subong ang aton nga mikropono. Hello. Mayong gabi sa tanan, no?
Kag ilabi na gid dako ini nga pribilehiyo mga kauturan nga makatuon kita sang bulawanon nga pulong sang Ginoo, no? Kay aton makita kag aton maeksperiensyahan nga ang kabuhi gali hindi gali ni lahog-lahog, no? Ang kabuhi gali kinahanglan gid naton nga halungan. Nan. Kinahanglan naton nga pagatun-an kun sa diin nagsugod ang tanan sa sining nga kalibutan. Amo na ang aton pagatun-an, no? Samtang wala pa kita, no, nakapadayon sa aton matahom nga mensahe nga aton pagatun-an karon. Mangayo kita sa langit nun nga kaalam kay kung sa aton lang mga kauturan wala ikita sang sarang nga mahimo. Kung aton nga isalig sa aton kaugalingon ang aton nga panabuton wala kita sang ikasarang. Gani mangayo kita sang langit nun nga kaalam sa aton Ginoo agud nga aton magamit samtang kita magatuon sining mga pulong. Aton maabsorb ang pulong sa Ginoo kag aton magamit sa matag adlaw aton na adlaw naton nga pagkinabuhi sa sining nga kalibutan. No, mga muyo kita. Magaduko kita sa aton mga ulo. Labing balaan, gamhanan, matinatapo namon nga may nga yara ka sa kitasaan sa mga langit. Ginoo sa sining tapna sang kagabihon. Nagadayaw kag nagapasalamat gid kami Ginoo sa imo tungod sang imo kaayo. Tungod sang imo gugma nga wala nagauntat sa paghatag sa amon Ginoo sang kusog kag kabakod kag mga kinahanglanon namon sa matag adlaw namon nga pagkinabuhi wala ikaw nagpakulang sa amon. Napatyaga namon Ginoo ang imo gugma nga nagapadayon hasta karon nga tinion. Gani ina Ginoo, nagapangayo kami sa imo sang langit nun nga kaalam. Magatuon kami sang pinasahi sining bulawanon nga mensahe bala nagikan sa balaan nga kasulatan nga karon amon pagatun-an kag kabay pa Ginoo ihatag sa amon ang dugang ang dugang nga kaalam nga langit nun. Aprihe ang tagsa namon kapanghuna-huna kag tagipusoon. Agud amon Ginoo maaplikar sa amon kabuhi samtang kami nagahulat sa imo ikaduwa nga pagkari sa sining kalibutan. Magatuon kami sang pulong nga sa diin dira nasadsad dira makita namon nga sang kun sa diin gid nagikan ang mga pulong karon nga amon pagatunan. Gani Ginoo, salamat nga amon gid napatyagan ang imo pasyensya karon diri sa simbahan. Salamat nga ikaw ang wala nagpatumpaya sa amon, naghatag sa amon sang giya sa matag adlaw-adlaw nga nakalapot kami diri bisan pa sa malain nga mga panahon. Apang wala ikaw nagpabaya sa amon. Salamat sa imo grasya, salamat sa imo paghigugma, kag salamat sa imo pagpalangga sa ngalan ni Ginoong Hesus among personal kag bugtong nga manluluwas. Amen. Bueno, mga kauturan, ready na kamo? Matuon kita sang balaan nga kasulatan. Yan. Amo ning aton pagatunan ang balaan nga kasulatan. Nga aton pagatunan kung sa diin nagikan ang balaan nga kasulatan. Kung ano ang tinutuyo sang balaan nga kasulatan sa aton. Siling niya mga kauturan, ang aton nga kitex nga aton pagapamalandungan. Siling niya, no? Siling niya sang aton nga kitex mga kauturan, nagahambal siya. Ang title sang aton nga pagatunan, ang pulong sang ginhalinan sang kabuhi. Amo na ang dapat naton nga pagatunan. Kung diin naghalin ang pulong nga ginhalinan sang kabuhi. Aton malantaw nga kung diin kita naghalin. Kung nga ano bala kita? Tuod-tuod bala nga kita naghalin sa mga
sapat, no, para sinang sa iya sang scientific nga pamaagi, no, nga ang tawo siling ni Charles Darwin, ang tawo kuno nagikan gid sa amo na ang pagtuon. Pero ina mga kauturan, aton pagatunan nga hindi gali dira naghalin ang tawo, na wala gali nagikan sa unggoy ang tawo, na kundi ano mga kauturan, nagahambal siya. Siling niya sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3, aton pagatunan, no? Kung bala, diin gid bala naghalin ang tawo. Siling niya sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo, Kapitulo 2, versikulo 7. Siling niyo, dayon ginhimo sang Ginoong Dios ang tawo, halin sa duta. Ginhoy pa niya sa ilong sang tawo ang ginhawa nga nahatag sang kabuhi, gani ang tawo nangin buhi nga tinuga. Amo gali na mga kauturan. Wala gali kita naghalin sa wala gali kita naghalin sa sapat, kundi kita gali naghalin gali kita sa duta, sa yapok o kun sa das. Dira gali kita naghalin sa yapok nga gin sa Ginoo, gin pangabudlayan gid sa Ginoo, na iya nga gin iya gin umol, iya nga gin purma-purma nga tawo, kag ang pinaka espesyal gid sa tanan kay iya gin pahulam sang iya nga ginhawa. Nan amo na siya kanami, amo gali na nga ang Ginoo nga gusto gid sa Ginoo nga kita iya pagakuhaon sa sini nga kalibutan. Kay nga kita gali sa sini nga kalibutan, iya kita gali nga iya gali kita dagway sa sini nga kalibutan. Tungod kay kita iya nga dagway sa sini kalibutan, iya kita ginhigugma. Nan amo na mga kauturan, no, nga ang hambal niya tungod kay ang paghigugma sa Ginoo sa aton, tama gid kadako ang isang iya paghigugma sa aton, ang nakita niya mga kauturan, kita wala nakita sang kapatawaran sang aton mga sala. Nga ang aton mga sala, hindi kita sarang makaluwas ang aton kaugalingon. Ano ang ginhimo sa Ginoo? Abot niya kita makaangkon man sang kabuhi nga wala sang katapusan. Naghambal siya mga kauturan. Siling niya sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Anong hambal niya? O ato lang tawon ha. Siling nyo, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, siling nga, kay ginhigugma gid sang Dios ang mga tawo. Ang iya nga gintuga nga tawo dito sa hardin sang Eden, gintuga niya iya ginumol, kag iya ginpahulam sang iya nga ginhawa, ang iya gugma portigid kali kadako sang iya gugma sa tawo. Siling nyo, kay ginhigugma gid sang Dios ang tawo sa kalibutan. Na amo na nya kita iya gid nga ginpurma sang espesyal, iya gin gamitan gid sang iya nga mga kamot. Na kay nga ang tanan didto nga iya nga pagtuga sang pormiro sa sini nga kalibutan, iya lang nga iya lang nga gin mando. Sila niya magtuhaw ang adlaw, magtuhaw ang bulan, magtuhaw ang mga kaisdaan, magtuhaw ang kasapatan, puro lang tanan niya ginmando. Pero kita mga kauturan, kita nga mga tawo, iya gid nga gingamitan sang iya nga persa. Na tungod niya amo gali kita sina iya ka espesyal sa iya nga panulukan. Galing kay kita nga mga tawo, ang aton kabuhi daw wala naton gin tagaan sang balor. Nan kita gali wala niya kita gali nga tawo, wala kita naghatag sang balor sa ang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa aton, o kung sang kabuhi nga iya ginpahulam sa aton. Pero ang Ginoo bisan sa niya, may kanta nga naghambal nga siniya,
Bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot. Makon mo na, mga kuturan. Bisan sa gamay lang nga sagbot, sa sini nga kalibutan, ang Diyos hindi gid magkalipat. Amo na siya mga kuturan, nga nagahambal siya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, kag iya gid ginhigugma ang tawo sa kalibutan. Anong ginhimo niya? Ang ginhimo niya mga kuturan niya, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Nan. Amo na gali nga ginhatag niya mismo ang iya bugtong anak. Ginano niya? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang anong ihatag niya? Kung sino ang magtuo sa kay Hesukristo nga iya personal manluwas, ano nga ba niya? Kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na ang ihatag sa Ginoo. Nan, kabuhi nga wala sang katapusan. Siling niya mga kauturan, kay gusto naton sang kabuhi nga wala sang katapusan, kinahanglan aton tukipon kung sa diin naghalin ang ginsukuran. Na, amo na siya. No? Kay kinhanglan aton kay nagahambal to ang maestra ko sa una nagahambal niya hindi ka makarating sa paroroonan kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Amo na siya mga kauturan. Insakto na ngakot ang ginahambal sa eskwelahan. Hindi ka makarating sa paroroonan kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Amo na siya mga kauturan. Silito kung kay karon ang aton nga gusto kabuhi nga wala sang katapusan, kinahanglan ano? Kinahanglan aton tukipon kundi ini naghalin. Kundi ini nagsugod. Amo ni siya makotoran ang aton pagatunan. Nagahambal siya makotoran sa Juan Kapitulo 1. Aton tukipon. Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Nan. Siling niyo? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa niya, sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Makumura mo kuturan? Sang wala pa kita sa sining nga kalibutan, ang ginatawag gali nga pulong, ara na nga daan. Ano ni siya? Tukipo naton. Kung ano ni siya ang pulong. Siya, ang pulong kaupod na sang Diyos. Amo na siya makuturan nga naghambal ang Ginoo, magtuhaw ang mga kaisdaan, magtuhaw ang adlaw, magtuhaw ang bulan. Amo na siya nga nagtuhaw sila. Kay nga ano? Kay nga ang pulong kaupod sang Dios. Buti nga nun, ang pulong gali makuturan may gahom. Amo na siya. Ang pulong may ano siya? May ara sa nga power sa Ginoo. Pero ang tao, wala, kung siya magpamulong, wala na iya sang gahom mong uturan. Na, magluwas kung iya nga ano, iya isandig dira sa aton nga Ginoo. Kay kung isandig iya sa Ginoo, sarang niya maayo ang isa ka tawo nga nagamasakit. Pero kung iya lang gid makuturan kaugalingon ang iya sandigan, hindi na siya kayo. Ano ba niya makuturan no? Sinyo? Kag ang pulong mismo, Diyos, amo na siya gali mga kauturan. Nga nga sarang siya makapanugas ang kalibutan, kay ang pulong gali mga kauturan, mismo Diyos. Amo gali na siya. Na, no? Kanami mga kauturan, no? Kay ang pulong gali mga kauturan, Diyos gali. Sabi niya sa versikulo 2, halin pagid, no? Ano pa ang niya? Sabi niyo? Halin pagid sang una, ang pulong upod na sang Diyos. Nan, buti ka ng kuturan, ang pulong gali, updanay ni sila, kag sang Diyos. Ano sila? Naga-updanay sila nga duwa. Nan, amo na siya mga kuturan, nga sang pagpanugaya sa kalibutan, ara dayon, nagtuhaw dayon. Kay ini siya, upod kid mga kuturan. Ano pagid? Sige sa 3, kapitulo 3, versikulo 3. Paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang kag wala gidsing may nahimo nga indi paagi sa iya. Amo na siya mga kauturan. Kanami no? Kung aton pamalandungan, kanami no?
sa versikulo 3. Sila nyo, paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang. Buot sing ganon, wala gid kita gali sa sini nga kalibutan kung kita lang gid ang saligan. Kaya nga paagi sa iya ginhimo ang tanan sa sini nga kalibutan. Buot sing ganon makuturan kung aton pamalandungan, kung hindi naton pag-isandig sa aton Ginoo, sa aton Dios ang tanan sa sining kalibutan, wala kita sang sarang nga mahimo. No? Kanami no? Sinyo? Wala gid sing may mahimo nga hindi paagi sa iya. Siling siyang iban, ako pa ya, makasarang ko ya. Pero kung aton lang tawon, kung aton pamalandungan, kung kita makatuon sa balaan niya kasulatan, wala gid gali isang sarang mahimo kung hindi pinaagi sa aton Ginoo. Sila niya sa versikulo 4, sila niya, ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Diri gali naghalin ang aton nga kabuhi sa pulong mismo. Kinanglan aton iaplikar sa aton kaugalingon. Nya kinanglan kung ano ang mensahe sining balaan nga Biblia, aton gid nga iaplikar sa aton kabuhi. Kay kung hindi kinaton pag-iaplikar ining balaan nga kasulatan sa aton kabuhi, mahamba lang ta. Total, sulat lang man na, hapos lang man na obrahon. No? Pero makuturan, kung hindi ta sini diri magpati, hindi kita magsadsad sa sining balaan nga kasulatan, hindi kita magpati sang pulong, sang unod sining balaan nga kasulatan sa adlaw sang katapusan, mahinulusol gid kita mga kauturan. Agud nga hindi kita makahinulsol, kinanglan makuturan, samtang nga kita nagakabuhi sining kalibutan, aton i-aplikar ang balaan nga kasulatan sa aton kabuhi, agud ang resulta niyang uturan, kabuhi nga wala sang katapusan. Grabe no? Inyo? Kay ini nga kabuhi pariyo sa suga tungod kay amo ini ang nagasanag sa hunak-huna sang mga tao. Ako sa mga uturan, perti ko ka saksi ng mga utod ko, perti ko ka tunto. Pero tungod nga ang kabuhi sang ining balaan nga kasulatan akon tunan kag akon gid-aplikar sa akon kabuhi, nangayo ko sang langit no nya kaalam dira sa Ginoo, nya Ginoo buligi ko ang resulta mga kauturan. Nagbaylo ang kabuhi. Amo na siya mga kauturan. Kung ining pulong aton nga pamalandungan, aton i-aplikar sa aton kabuhi, ang resulta niya magabaylo ang imo kabuhi. Bisan ano sa imo ka isog, mahibik kagid mga kauturan. Isa ka tao mga kauturan. Sang dito mga kauturan nga naglakat ko dito sa ilog, ang hambal ko sa iya. Der, alang-alang paguro der, kay ma-Bible study pa ta. Anong hambal niya? Niya, hindi na. Mapatugmaw gi kuya. Singko nga aman. Sili niya, nag-ayo ko. Nag-ayo sa kuno. Tungod nga may nagkadto mga kauturan nga manong pamaligya sang libro. Ayat tong libro mga kauturan, iya nga gin bakal kay nga pila na siya katuig mga kauturan nya sobra na ko 7 katuig nga nagmasakit, perte kasakit sa iyang sulok-sulok, nagyuluwis ng iyang alawas, naglalalain na siya mga kauturan, niwang na siya. Anong hambal niya sang nagkadto sa iya kay kapila na siya nga nagapa-hospital dako nang iya gasto. Sili niya, ari ang libro. Kung imo ni aplikar sa imo kabuhi, magaayo ka. Tungod kaya ito nga tao mga kauturan, hindi man siya kabalo magbasa. Ang gitandaan niya lang mga kauturan, nga kung iya i-aplikar siya kabuhi, maumpawan siya. Amo nang hambal sa iya sang nagabaligya sang libro. Ang ginhimo niya mga kauturan, iya nga gin bakal ang libro.
Pagkatapos nga iya gibakal mga kauturan, kada aga udto hapon ginhimo niya nga sirbi tubig. Iya gali nga ginagisi niya mga kauturan, kag itutdan, kag ibutang sa tubig nga ininit kag ginakutil, kag ginainom. Kay inusinti siya mga kauturan kaayo. No? Kag sa tapos sa mga kauturan naghambal siya. Wala pa natapusan sang kuan. Huwag pa naurot ang iya libro nga gibakal. Naumpawan siya mga kauturan. O tungod sang pulong sang tawo nya ginhambal si iya. Na tungod niya iya nga ginpatihan. Na buti ganon, kung aton gali patihan, ining balaan niya kasulatan, ang resulta magabag-o ang aton kabuhi. Atong tawo mga kauturan nga iya gin aplikar si iya kabuhi, ato ang libro nga iya nga ginagisi kag ginatutdan niya kag inahimo niya nga daw kape. Anong resulta? Naumpawan ang iya kabuhi. Naumpawan ang iya nga kaugalingon. Nag-ayo sa iya masakit. Amoto siya. Ang resulta, kinanglan gali mga kauturan, aton nga samtang kita nga nagakabuhi sa sining nga kalibutan, hindi lang kita gali nga magabasa sining balaan niya kasulatan. Kundi aton man gali nya kinahanglan nga tumanon kung ano ang unod sang balaan niya kasulatan. Tumanon gid naton kung ano ang unod sini. Kay kung aton lang ibasahon mga kauturan, kag hindi naton i-aplikar sa aton kabuhi, ang resulta niya wala man Japon. Why man Japon? Kaya nga malipatan mo lang man. Pero kung ang balaan niya kasulatan, ang unod sini, imo gid i-aplikar sa imo kabuhi, ang resulta niya magabago ang imo kabuhi. Kag ang resulta niya mga kauturan, kabuhi nga wala sa katapusan. Na amo na kanami ang gusto sang Ginoo sa aton. Amo na siya nga ang title, ang pulong Diyos, balaan, anak, Espiritu Santo. Amo na no? Nan? Sa ginsuguran, ang pulong Diyos, balaan, anak, Espiritu Santo. Na, amo na siya makuturan. Kanami no? Kay amo na ang title. Sila niya pagit sa versikulo 5, ining suga nagapasanag sa kadulom kag ang iya kasanag wala nagdaog sang kadulom. Ining suga mga kauturan, sino ang suga sa kalibutan? Abi mo kauturan, ang suga sa kalibutan amo ni ang si Hesukristo. Amo ni siya ang suga naton sa kalibutan. Ang hambal niya mga kauturan, ginpadala sila niya sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Paano nga nagsiga si Jesucristo sa kalibutan? Tungod nga Tungod nga ginpadala siya sa aton nga Ginoo sa sining kalibutan. Na agod nga agod nga kung sino ang magtuo sa iya. Hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sino ang suga mga kauturan? Ang suga mga kauturan aton tukipon. Ini nga suga nagapasanag sa kadulom kag ang iya kasanag wala na daog sang kadulom. Busi nga mga kauturan, kung si Jesucristo imo i-aplikar sa imo kabuhi, busi nga nun, kung si Jesucristo imo i-aplikar sa imo kabuhi, hindi ka mawala mga kauturan. Maangkon mo gid ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na siya kanami sang pasalig sang aton Ginoo. Sila niya sa versikulo 6, karon may tawo nga ginpadala sang Dios. Ang iya ngalan si Juan. May tawo nga ginpauna ang Ginoo. Ang iya nga ngalan amo si Juan. Ano ba naman kuturan si Juan? Si Juan amo na siya ang manog pakilala. Siya na ang manog pakilala sa kay sino? Sa ginpadala sang aton nga Dios sa langit mga kauturan. Para nga mag-aman o kung para maghawan sang iya nga alagyan. Sila niya sa versikulo 7, ginpadala siya sang Dios sa pagsugid kung sino ang suga
agod paagi sa iya pagsugid magatuo ang tanan nga tawo. Sino ang makuturan? Ang ginpauna sang Ginoo sa sini nga kalibutan amo si Juan. Agod nga ano? Agod nga magpakilala. Sino? Magpakilala sang suga sa sini nga kalibutan. Sino ang suga, mga kuturan? Ang suga nga ginpadala sang aton nga Dios nga Amay, ang iya nga ano, ang iya bugtong nga anak. Amo na siya ang suga sa sini nga kalibutan. Amo na siya. Sino niya sa 8? Hindi si Juan, no? Tambal siya. Hindi si Juan ang suga. Basi kung maghambal bala ang tao, si Juan gigali ang suga. Pero naghambal siya sa versikulo 8, yun niya, hindi si Juan ang suga, kundi nag-abot siya sa pagsukid kung sino ang suga. Amo na siya, mga kuturan. Nag-abot si Juan para nga ipakilala si Jesucristo nga siya ang magaluwas sa sini nga kalibutan sa mga tao. Nagkari si Juan agod nga no, agod nga si Kristo iya nga ipakilala sa mga tao. O galing ang natabo, ang mga tao wala nagkilala sa iya. Amo na siya makuturan nya kanami sang aton nga pamalandungan kung kita makatuon sang balaan niya kasulatan. Sila niya sa versikulo 9, sila niya ano ba niya? Ari na, iya na nga again, hingalanan. Sino ko no? Sila niyo? Si Jesucristo amo ang matuod nga suga. Kanami no? Si Jesucristo amo na ang matuod nga suga sa sini nga kalibutan. Kagita mo kuturan ka-suspense no? Kay iya nga ginpadala ang iya nga bugto nga anak. Karon ang iya nga bugto nga anak, iya na nga gin tagaan sang ngalan. Amo na siya kanami. Kay iya nga nangagin pakilala ang iya nga bugto nga anak. Ang hambal niya sa versikulo 9 sang Juan kapitulo 1, naghambal siya si Jesus Kristo amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa huna-huna sang tanan nga tawo. Amo na siya mga uturan. No? Kanami, no? Si Jesucristo gali ang ginsuguran sa sini nga kalibutan. Kung nga ari kita subong, buhi kita sa sini nga kalibutan. Makon mo na. Kung hindi ta makatuon sang balaan niya kasulatan, mahambal ta, no? Kay Charles Darwin, nga ituod gid ang hambal ni Darwin nga naghalin kita sa unggoy. Pero kung kita magatuon sang balaan niya kasulatan, si Kristo gid gali ang ginsuguran. Ginporma sang Ginoo ang tawo. Sila niya sa Genesis kapitulo 2, versikulo 7. Sa ano? Sa duta mga kauturan. Kag iya nga gin pahulaman, ginpahulam, ginabunar ang iya ginhawa. Di kung ikaw mag-abunar sa isa ka tawo, anong sina ang buotsing ganon? Na? Ang buotsing ganon kung kita may gamit nga iabunar sa aton isi ka tawo, buotsing ganon kita nga tawo may gugma sa aton kaugalingon. Amo na siya. Ginabunar sa aton nga Dios. Ginabunar ni Jesucristo ang iya nga ginhawa. Para nga ano? Para nga manginbuhi kita nga tinuga sa sini nga kalibutan. Kanami no? Tibot sing ganun makuturan, wala na sa pangduwa-duwa. Kinahanglan nga kita mag-alagad gid sa aton Ginoo. Hindi ta paghambalon nga si Jesucristo tawo lang, no? Para sang iban nga mga sikta gahambal nga si Jesucristo tawo lang, hindi gali, no? Kundi ano, siya gid ang ginhalinan sang tanan sa sini nga kalibutan. Kay kung maghambal ka mga uturan nga tawo lang siya, gabaan ka na iya, no? Kay nga Ginoo na siling niya mga uturan ano pagid? Siling niya sa versikulo 9 nagahambal siya. Versikulo 10. Siling niya, nag-abot siya diri sa kalibutan kag bisan ginhimo nga no? Nag-abot siya diri sa kalibutan kag bisan ginhimo ang kalibutan paagi sa iya. Makuno? Bisan ginhimo ang kalibutan paagi sa iya
ang mga tao sa kalibutan wala magkilala sa iya among nang dako nga masubo sa sini nga kalibutan. Bisan siya siya gali kung atong tikibon si Hesukristo amo gali ang naghimo sa sining kalibutan. Pero ang kalibutan, ang tao, ang kalibutan amo na siya ang tao, mga kuturan. Ang tao hindi magkilala sa iya. Kaya nga hindi sila magkilala. Hindi sila magkilala kaya nga may ara bugal sa ila kaugalingon. Nga may bugal sa ila kaugalingon. Kay hindi sila gusto sa tunga tayo mga kuturan nga si Kristo pigado. Kay ang ila gina-acceptar nila mga kuturan, ila nga ginapaabot nga si Kristo matawo sa isa kaharianon nga panimalay. Makon muna, no? Botsing ganun mga kuturan. Ila nga gina-acceptar, ila nga ginapaabot nga dito gali matawo tani ang Mesiyas dito sa manggaranon nga pamilya. Pero ang natabo mga kuturan nagsuli. Ang aton nga Mesiyas, nga among ang aton nga Dios, dira niya natawo sa panday lang. Ang iya tatay panday lang. Di kung panday lang ang tatay, ano ang butsing ganon sina? Pigado. Di, sa tunga time kay pigado mga kuturan, pagpakilala ni Ginoong Hesus, hindi sila mapati-pati kamo dira kay pigado na. Kabisan subong sa aton sa sininga kalibutan, kung kita pigado, sus, do hindi kita pagsapakon. No? Pero gali sa panulukan sa Ginoo, ang pigado gali, amo ang iya nga ginahigugma. Kaya nga naghambal siya mga kuturan. Lisod pa paano kuno? Nya lisod pa pasudlon sa langit ang manggaranon. Sang sa kamilyo, no? Nga ang buho sang dagom. Mako muna mga kuturan. Ang kamilyo ipasulod mo sa buho sang dagom, mahapos pa. Sang sa manggaranon nga makasulod sa ginarian sa mga langit. Kay ang natabo mga kuturan amo na sang una. Ang natabo hindi sila magkilala kay Kristo tungod kay natawo lang nga pigado. No? Buti ganon mayara nga bugal sa kaugalingon. Ano pa siya sa 11? Nagkadto siya sa iya mismo nga kasimanwa, pero ang kalabanan sa ila wala magbaton sa iya. Nagkadto siya sa iya mismo nga kasimanwa o kung sa iya nga panimalay. Kaya nga ano niya tahaw? Siya atong Dios, kag kita iya nga mga kita iya mga katawhan, kita iya mga anak. Amo na siya makuturan nga naghambal siya, nagkadto siya sa iya nga mga kasimanwa, pero ang kalabanan wala magbaton sa iya. Botsi kanong makuturan. Jutay lang ang mabaton sa atong Ginoo. Ano ba nyo? Nya pero ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Makumra. Kung aton siya makuturan nga patunon sa aton kaugalingon bilang aton nga Dios, aton personal nga manluluwas, ang resulta niya kapigo niya kita nga iya nga mga anak. Makumuna. Kapigo niya ka nga anak. Di kung anak niya na ka makauturan, pabayaan ka bala sang imo amay sa langit. Hindi niya ka papabayaan. Ihatag niya na ang tanan nga mga kinahanglanon mo. Amo na siya makauturan. Amo na ka mahigugmaon ang aton nga amay nga yara sa langit. Sila niya sa versikulo 13 sang Juan kapitulo 1, sila niya, nangin anak sila sang Dios, hindi paagi sa lawas nun nga pagkatawo o kon sa pagbuot sang tawo, kundi paagi sa pagbuot sang Dios. Hindi paagi makuturan nga nangin amay ta siya, hindi paagi nga siya nagbata sa aton. No? Hindi gali na.
No? Hindi, kundi ano? Kundi paagi sa ano? Paagi sa pagkatao o kung pagbuot o kung paagi sa pahanugot sa Ginoo sang aton nga Dios amo na nga nangina anak niya kita nan butsing ganun mga kauturan kung aton pamalandungan hapos lang gali mga kauturan kung kita gusto tagid nga mangin amay naton ang aton nga Dios ano ang aton himuon i-surrender naton ang aton kaugalingon dira sa iya no i-surrender naton ang aton kaugalingon sa iya agod nga ano agod nga mangin iya kita nga ano mangin iya kita anak sila niya sa versikulo 14 nga ang ginatawag nga pulong nagpakatawo kag nagpakig-upo diri sa aton sino ang nagpakatawo kag ang nagpakig-upo diri sa aton amo na siya si Hesukristo no iya nga ginbiyaan ang langit iya nga ginbiyaan ang langit agod nga ano agod nga makapakig-upod sa aton kay nga nga gusto niya nga magpakig-upod sa aton kay kita iya nga gin ano kita iya nga ginhigugma amo na nga gusto sang aton Ginoo nga makakapakig-upod siya sa aton testingin niyo mga kuturan layo anay kamo sa inyo nobya o kun inyo asawa kay mahambal kagid baw sa sano pa man ni matapos ang kontrata ko man agod nga makapakig-upod ko sa akon mahal sa kabuhi makon mo na mo kauturan ma-experiensyahan mo na amo man sina ang aton Ginoo nagahambal siya baw sano pa man ni nga sano pa man ni magbag-o ang kabuhi sang tawo nga ipuli surrender niya ang iya kabuhi sa akon agod nga ano agod nga mangin akon siya anak na butsing ganon ang aton gali Ginoo ang iya kamot nagatanay amo sina sa gusto niya nga kung kita nagalumos-lumos na kita sa sininga kalibutan nagalumos-lumos na tabala sa tubig example lang na nagalumos-lumos kita ginhabuyan kita sang pisi ang problema maguturan may ara pisi nga ginhaboy sa aton galing kay ang problema ang pisi hindi kita mga piyot na ang aton Ginoo nagatan ay sang iya nga gintagaan kita sang tiyansa sang aton Ginoo gintagaan kita sang extension sa kalibutan sang malawig nga kabuhi ya kung sa bagay natingala ta baw tayo naman ko tani mapatay nga nabuhi pa kuman oo di ano gintagaan at kita sang tiyansa sang aton Ginoo pero ang resulta maguturan wala naton gingamit ang kabuhi nga iya nga gin-extend sa aton nga kabuhi nga nabuhi pa ta no na butsi karon ang gusto sa Ginoo nga samtang kita nagakabuhi sa sining kalibutan aton mabag-o ang aton kaugalingon agod nga ano agod nga kun siya magkari sa sining kalibutan mangin kandidato kita dito sa langit mga kuturan kaya nga ano ang langit subong? Ang langit subong mo uturan, jutay tao sa langit, jutay ang hilis sa langit. Kay kita mga uturan, umalagi lang kita sa sininga kalibutan. Ano subong ang langit? Ang langit subong, jutay na lang to. Kaya nga ang yawa mga uturan nga ato dito sa langit, ginsikway sang Ginoo dito sa langit, ginhulog diri sa duta, nag-upod ang iya nga mga nag-upod ang iya mga alipuri sa sini nga duta. Tirsya parte mga uturan. Kung sa isa ka gatos, 30 na lang nabilin sa babaw sa langit, ang 70 mga uturan ari na di sa duta. Di ina mga anghilis mga uturan, mga pinanubol ina sila. Wala na sila sang kapatawaran ang ila mga sala. Na. Di ang gusto sa Ginoo mga uturan, nya kita kwaon sa sining kalibutan kag i-replace sa sina nga mga tawo sa langit. Ang problema mga uturan kay ari sa sila sining nga kalibutan, nagaobra man sila mga uturan sang patugi sa kalibutan agod nga agod nga maupangan ang plano sang aton Ginoo. Amo na siya ginaupangan ang plano sang aton Ginoo. Agod nga agod nga dugay, agod nga magdugay ang pagsintensya sa ila mga kuturan sa sining nga kalibutan.
Makon muna. Kita gali daw ginhimo lang tagali nga kuwan-kuwan di sa kalibutan punos butong, no? Amo na siya makuturan ang plano sang kaluwasan sang aton Ginoo. Nga iya gid gintaya ang iya kabuhi agud kita makaagom sang kabuhi nga wala sang katapusan. Ano pa gid? Siya nakita namon ang iya kadungganan bilang buktong anak. Nan makon mo na. Dito sa langit mo kuturan, buktong siya dito nga anak. O kung siya dito ang manunubli sang ginharian sa langit. Pero ang ginhimo mo kuturan, nagpakamatay siya sa sini nga kalibutan, agud niya kita makaangkon man sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sa inyo, anak niya, nga anak sang amay, maluluyon gid siya, kag puro kamatuoran ang iya ginasugid. Butsing ano mo kuturan, ang aton Ginoo, aton makita, nga ano siya, maluluyon, buot, kag ang tanan nga iya nga ginsulat sa sining balaan niya kasulatan. Ang tanan niya ginsulat niya sa sining balaan niya kasulatan, puro gid ano ko no? Puro gid kamatuoran. Makon mo na. Di, sinuong hindi da magpati sang balaan niya kasulatan? Kay ang hambal sang aton niya Ginoo, sang aton niya Dios, nga amo si Jesucristo, ang tanan niya mga kauturan, niya gin pamulong sa sining balaan niya kasulatan, puro gid kamatuoran. 100% mga kauturan. Na, kanami no? 100% gid. Puro gid tanan kamatuoran. Wala gid sang bakak nga na sulat sina diri mga kauturan. Na, amo na siya mga kauturan nga ginatawag siya balaan nya kasulatan. Basta hambal gani nga balaan nya kasulatan, butsing ganon sina paghambal nga balaan, wala na iya da sang lamot, puro na siya ya humay, way na lamot nga mais mga kauturan. Makon mo na. Kanami no? Kanami kaunon sang puro mga kauturan. Puro humay, nami kaunon, bisan di mo na pag sudanan. Kung puro mais mga kauturan, nami man japong kaunon, bisan di mo na pag sudanan, kay daw bihod na kaunon. Pero kung butangan mo mga kauturan, sang lamot, daw igatalang espiritu ko. O kagbisan ang mga bata ginapili nila mga uturan niya, muni ako. No? Ginapili nila. Amo na siya mga uturan. Buti nga nun kinanglan puro. Ang ginapangita sang aton Ginoo mga uturan, puro gid. Ang iya nga gugma, ang iya nga tagipusoon, puli gid dira sa aton nga Ginoo nga nagasalig gid sa iya. No, puli surrender gid mga uturan. Ano pa gid? Sinya sa versikulo 15 siling niya sang Juan kapitulo 1 nagambal siya. Nagpamatuod si Juan parte sa iya, nagsiling siya. Siya amo ang akon ginasiling nga magaabot nga ulihi sa akon, pero labaw pa siya sang sa akon. Kaysa wala pa ako na tao, ara na siya nga daan. Makon mo mo kuturan. Sa wala pa si Juan, matawo sa sining nga kalibutan, si Jesucristo ara na nga daan. Pero kung imo lang taon, sa pagpagkatawo nila, si Kristo, bata pa, no? Hubin pa. Pero ginpamatudan mga kuturan ni Juan, nga sang dira mga kuturan, sa sining nga kalibutan, sa wala pagaliya si Juan, si Jesucristo ara na nga daan. Si Jesucristo manunuga sa sining nga kalibutan. Makon mo na, no? Si Jesucristo amo ang aton nga manunuga sa sining kalibutan. Si Jesucristo amo ang satsaran sang aton kabuhi sa sining nga kalibutan. Kay kun wala si Jesucristo sa sining nga kalibutan, wala man kita subong mga kauturan. Sino ang matuga sa imo to? Kay si Jesucristo to ang nagkuha sang duta, kag nagpurma sa imo, kag mismo ang iya ginhawa, iya nga ginhuyop sa imo ilong. Sino itong mahuyop sa imo ilong kung wala si Jesucristo? Makon mo na mga kuturan. No? Amo na siya.
nga si Kristo gigali amo ang sadsaran sang tanan sa sini nga kalibutan. Bisan ang mga hilamon, bisan ang mga tanan nga mga kasapatan, bisan ang mga bulan, ang adlaw, ang langit, mga uturan, ang duta, siya gid ang ginhalinan sa sini nga kalibutan. Ti wala kita sang aton sa sining kalibutan. Ang ginapangayo lang sa aton Ginoo nga aton isurrender ang aton kaugalingon sa iya. Tungod nga tungod kay kita iya ginahigugma. Anong hambal niya sa bersikulo 16? Sila nga tungod sa dako nga kaluoy ni Kristo ang iya mga pagpakamaayo sa aton tanan sinunod-sunod lang. Makon mo na. Tungod sang tungod sang kaluoy sang atong Ginoo sa aton. Kay nakita niya kita mga uturan nga tama kita kaluluoy sa sini nga kalibutan. Bisan pa kita makasasala, nagasupak sa aton nga Ginoo, nagasupak sa aton nga Dios, nga nagahambal kita si Kristo tao lang. Ang balaan niya kasulatan, ginsulat lang sang tao, pero mga uturan, ma-experiensyahan naton. No? Na-experiensyahan naton nga buhi man kita sa gihapon. Kung maaksidente kita, ginaluwas kita sang aton Ginoo. Kung wala na kita sang pagkaon, kay nag-agi ang El Nino, makabakal man kita japon bugas. Tungod nga tungod kay kita ginpakamaayos ang Ginoo. Tungod nga tungod nga naluoy ang aton Ginoo sa aton. Galing kay kita mga uturan, wala kita naluoy sa aton kaugalingon. Sa adlaw sang katapusan kita iya nga kita iya pagahukman kay kita iya nga pagatutdan sa sini nga kalibutan. Na. Amo na siya mga uturan. Kung hindi naton pag-isurrender ang aton kaugalingon sa Ginoo, sa adlaw sang katapusan kung hukman kita sang Ginoo, tutdan niya kita kung hindi kita angayan. Kung wala naton na surrender ang aton kaugalingon. Ano pagit mo kuturan? Sa bersikulo 17, ang kasuguan ginhatag sang Dios sa aton paagi kay Moises, pero ang kaluoy kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Tungod mga uturan, ang kasuguan iya ginpauna, ginhatag niya kay Moises, agod niya kay tungod nga wala pa siya nagpakatawo sa sining kalibutan, iya kita ginaagi sa kasuguan. Tungod sang iya nga tungod sang iya nga kaluoy. Na. Buting naluoy ang aton amay sa aton. Amo na nga gintagaan niya kita sang sang kasuguan nga amo ang mga giya sa aton, agod nga hindi kita maglipas sa wala o kun sa tuo, mga kauturan. Ang gusto sa Ginoo ang aton pagalakat tadlong. Kay kita nga mga tao mga kauturan, dasig lang ta malipat sa aton Ginoo. Kung ara kita sa sa kahamungayaan sa aton kabuhi. Totoo na. Kung ara ka sa kahamungayaan sa imo kabuhi, kondisyon ang imo makina sa lawas. Matulog ka lang riktada, hindi ka kapangamuyo. Pero kung ang imo makina daw kapalya-palya, mahambal ka ba Ginoo? Ngamuyo ka dayon. Amo na siya ang batasan sa tao sa sining kalibutan. Amo na sa gintag padala ni Ginoong Hesus si Moises para nga maghatag sang kasuguan. Agod nga ang kasuguan amo ang magatoy-toy sa iya. Agod nga ang kasuguan amo ang ang magapakilala sa iya nga ang iya ginahimo sala na mga uturan. Pero ang kasuguan amo na siya ang maghahatag sa imo sang giya kung paano ka magalakat sa batasan ni Hesukristo sa sini nga kalibutan. No? Kanami. Kaya nga ang pulo kasugo mga kuturan, batasan na ni Jesus Christ ang pulo kasugo. Te kung hindi na nimo pag-aplikar sa imo kabuhi, wala kasang batasan sang Ginoo. Batasan sang Ginoo, inang pulo kasugo. Amo na sang batasan. Kay kung i-aplikar mo na sa imo kabuhi, sa adlaw sang katapusan, isa kamo kabatasan sang aton nga Dios. Isa kita kabatasan sang aton nga Ginoo, nga ginakaabot sa sining nga kalibutan. Siling niya sa bersikulo 17, niya ang kasuguan ginhatag sang Dios
sa aton paagi kay Moises, pero ang kaluoy kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. 18, wala gid sing bisan sino nga tao nga nakakita sa Dios nga Amay, pero ginpakilala siya sa aton sang bugtong anak nga Dios nga kaupod pirmi sang Amay. Amo na siya mga kuturan, no? Wala gid sang tawo nga makakilala sa aton nga Dios nga Amay, kundi ano, kung kita magpakita ang Dios nga Amay sa aton, mapatay kita. Tungod nga ano, hindi ta pareho batasan mga kuturan. Mapatay kita sa himaya sa Ginoo. Mapatay kita sa gahom sa Ginoo. Kaya nga kita nga tao wala tayo gahom. Na. Ang ako niya nga gahom ari ang ilong ko, muning gahom blood. O pero ya wala kita ya sa gahom mga kuturan. Ang aton lang gid nga Ginoo, ang aton nga Dios amo may gahom. Ti tungod sa iya gugma, hindi siya magpakita sa aton. Kaya nga kita hindi ta pareho batasan si iya. Pero kung kita pareho na kita batasan si iya, kay ginaplika naton ang pulo kasugo nga iya batasan sa aton Ginoo, sa adlaw sa katapusan mariyon kita mga kauturan. Sa adlaw sa katapusan mariyon kita upod sa aton nga Dios. Kag kita iya kabigon nga kita iya anak, kag siya kabigon naton nga siya aton Amay. Amo na mga kauturan. Kay ang handom sa aton Ginoo nga hindi na kita magdugay sa sini nga kalibutan. Ang handom sa aton Ginoo sila niya sa 1 kapitulo 14 bersikulo 1 hasta sa 3. Nagahambal siya mga kauturan. Ang hambal niya sa 1 kapitulo 1 1 kapitulo 14 bersikulo 1 hasta sa 3. Nagahambal siya. Sila niya akon basahon ha. Agod nga mahambal gid kamo nga ginabasa ko gid sa Biblia. Sila niya sa 1 kapitulo 14 bersikulo 1 hasta gid sa 3 mga kauturan. Sila niyo tungod sa iya gugma sa Ginoo, nakatungod kay kita, naghambal kita nga si Hesukristo gid kali amo ang aton nga personal kag bugtong nga manluwas, wala na sang iban mga kauturan. Tungod nga nag-amin kita nga si Hesukristo amo ang aton nga personal kag bugtong nga manluwas nga magakari sa sining kalibutan, kag magakuha sa aton, kag magahatag sa aton sang kabuhi wala sang katapusan. Siya nag-advise mga kauturan. Ang ha-advise siya sa inyo, nagsiling siya Jesus sa ila. Sino? Nagsiling si Jesus sa aton. Sila niya? Hindi kamo magsagi palibog. Amo na mga kauturan. Ang advice ang aton Ginoo nga bisan ano sa aton kapigaduhon sa sining kalibutan, hindi ta sagay palibog. Kay kung pigado ta gani sagay ta dahil palibog. Di kung magpalibog kita mga kauturan, wala na sang solusyon, kay libog na sa ngadaan. Pero kung isandig nimo sa Ginoo, tingala ka lang dula na nalibog mo. Na sila niyo? Nagsiling si Jesus sa ila, hindi kamo magsagi palibog. Magsalig kamo sa Dios. Magsalig man kamo sa akon. Magsalig kita sa aton Dios nga Amay. Magsalig man kita sa aton nga Dios nga Anak. Anong ba niyo? Sila niya ati, damog magambal niya, hindi na Diyos. No? Ambal niya. Pero mga kuturan, pamatudan ko na karon sa inyo, katapusan ng teksto. Sila niyo? Sinyo, dito sa balay sang akon Amay, may madamo nga mga kwarto. Ang aton gali nga Dios nga Amay, karon dito sa langit, mga kuturan, may mga kwarto, tagsa-tagsa sa aton. Dito subong nga ginpreparar ang aton Ginoo.